بهار آمد، ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. صبحتان بخیر و شادی دوستانی عزیز، امیدوارم که همتان صحت و سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم. دوستانی عزیز، امروز 7 می، روزی که ما به دنیا آمده کیم. الحمدلله امروز شکرانه خدا 28 ساله میشم. بسیار یاد میپرسیده چند ساله؟ من 27 ساله میگفتم. ای سالی گذشته من 27 ساله، 28 ساله نمیشم. نه روز 28 ساله میشم نصیب انشاءالله. دوستان عزیز، اینمی خیلی خیلی برای زاد روز خودم یک تورت کردم. تورت اینمی خیلی обычный بیسکویت نیه، بعد بالاش شکلات کردم درونش беляй, берунуш чорни бигем. Чай. Инам хали тайёр кардам. Меҳмони хонаи мо имрӯз мешавад апай Рухшона, апай Амазонка ва очаи Бентен, апай Зарангез. Иншалло ки ваё абеда меоянд, ма гап задагиам меоянд ҳатман. Бо баҳри шумо видео мекунем. То охири влог бо мо бошед дӯстони азиз. Ман саҳар кати хестам, торта тайёр кардам. Хачхали ки медонед гармиш деге алакай дарав биза меша, барои аму саҳар кати тайёр кардам ва ё обеда меоянд. Иҷо боша маҳсулотҳои салатам тайёр кардастам. Ду намуд салат мекунам. Тамом, дига пухтупаз намекунем. Ам як торт пухтам, ду намуд салат, баъд хӯрок мепазем. Тамом. Инам хеле хеле дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед. Ма харид дина када будам камтарак. Ози насиб боша мерам, вали саҳари рӯзай, саат 7 нестай. Мерам деҳқонбозор, меваи свежа мерум, барое ки агар динамо мегирифтум мева, то ин рӯза камтарак безеб меша. Чӣ хеле ки хайтон медонед, клубник қати гелос уқа намеисози вақти ҳамо клубнику гелосай. Ман мерам ҳамин рӯз ҳозир мерам мегирам меёрумшона, бо салатора як ҷоя бо шумо тайёр мекунем. Инами хеле хеле дӯстони азиз, пешакӣ раҳмат. ҳозир медонам ҳама дар комментария табрик менависед. пешакӣ аз ҳаматон миннатдор, раҳмати калон ба ҳаматон дӯстони азиз. дастгириро фаромӯш накунед. дӯстони азизу меҳрубон, якум салати ма оливия мешавад. ҳозир ина тайёр кардастам бугум, ина колбаса, ина ёро ҷӯшондам, горошек, бодринг салёни. ҳозир реза мекунам, ҳамаша ардараш мекунам, баъд нишон метим тона. дуюм салатам боша ба кукуруза мешавад, гӯшти мурғ, картошка жарни, баъд тухм ба бодринги свежи. дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки ма гуфтум, имрӯз апай Рухшона Амазонка қатъи апай Зарангез меоянд. бод ма гап задам, апай хосиятам меояд. инаи принсессаҳои ма дар ҷаҳон. Соня мактаб рафтага, Фаридун олай мактаб наомада. ина дастархони хок саронаи мо. аллакай ваё дар раҳ омадестиянд дӯстони азиз. инами хеле хеле мо ваёро надидагиум, ягон бор бугем. Фақат хеле видеошона тамошо мекунам, ранги шумо бурид. насиб иншалло ҳозир меоянд, хай моро қадр кардан меоянд, раҳмати калон. ҳозир меоянд, хай бо агар видео кардан бимонам, видео мекунам агар вақт шед. инам хеле хеле дӯстони азиз. дӯстони азиз меҳрубон, ина хонаи мо омадан меҳмонамон. бишносед шуна. ина очаи Бентен надидагиед. ина апае ки Рухшона Амазонка, хай менеҷера қати апай хосият дидагиотон. раҳмат. насиб иншалло. амин. раҳмат. 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 хуш омадед. бечора намедони куҷо
دوستانی عزیز و مهربان، مهمانای ما رفتن. همه قصیریم گفتن نمیدونم از کجای اومدن. همین درجه تورتاشون همین قک خوردین رفتین تمام. خوش اومدن، رحمتی کلان که اومدن. اینم خیلی همتون دیدید قدر کردن اومدن. گپ موند از زمین نموندن. بهترین انسان ها خیلی ما نمیشناختیم شونه ندیده دیگه بودیم. همین یوتیوب سبب شد، همین چی سبب شد این آمدیم یک جا شدیم، کمتر ششتیم یک جویه با شناس شدیم ای نزدیک. خیلی رفتن. دوستان عزیز و مهربان، این نداره نیتاردم ما یک چرا فراموش کردم. انمی دو کلره ما میدونستم ارسی کلر اپای خاصیت دوست میدارم. ما گرفتم همین خنکک شو افتاده مرزیل نگموندم فراموش کردم که پیش و یا ببرورم عیب شد. خیلی یا او هم اوقنا خوردن چخله که هم یا فانتش خوردن یا ساک چای آوردگی بدم کم ترک چای خوردن. پدرچکشون پدرکم داوردین یگان چه خودت با دل خودت بگی بک خودت گفتن. خیلی کاروان محکم بوده. نم خیلی دوستانی عزیز چی گفتنیم اینجا خودم تا قشتم اینای سالته که ما کدوم ولی اپایی که چشیده بود اپای روخشونه این سالت فقط من این سالت میکنم در درنش این با ماینز اینه که من کارتوشکا رو بیرون میکنید در و ماینزش میکشم. کوکروز نیچ خیلی که گفتم ایران نشون ندادم شما ده. کارتوشکا رو بیرون میکنید خما جوشاندگی بدم خیلی یک تا بودرنگ سویجی بعد کوکروز تمام. گوشتی آبپز گوشتی مرغ آبپز اینم جا خودم تا قشیشتم. دوستانی عزیز وقتی اینمی میوایده زرد و اولیچه محواش قطی فریزه بیرون برومدن. حاضرم سونیا قطی خیلی سونیا نو رفتگه فردونه مکتب نامده ده همجا باشه ولاگا با پایان میرسونم. تا ولاگ‌های آینده در پناه خدا باشید. خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز.